सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ग़ुलामी का। वो ग़ुलामी क्या, वो तो अब्दियत है। तो फरमाया इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, बेशक नेक लोग अबरार लोग पिएंगे वो जाम जिनमें काफूर की मिलावट होगी। तो अबरार लोग समझ है आप लोग, अबरार बरी, वो उनको अल्लाह ताला ने वैसे ही कहा है कि आज़ाद, वो किसी बंधनों में जकड़े नहीं रहते हैं, दुनिया की बनाई हुई रस्मों से नहीं जकड़ते हैं, जबकि अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन का फंदा उनके गले में डला रहता है। और अल्लाह ताला तो चाहता ये है कि सारे फंदे जो ख़ुद के बनाए हुए वो उतार के सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तुम्हारा रब का फंदा तुम अपने गले में डाल लो और उसी की ग़ुलामी में आ जाओ। वो ग़ुलामी नहीं, वो अब्दियत है, बंदगी है उसकी। और जो जितना गड़े हुए मज़हब पे होगा, जैसे पिछली आयत में फरमाया था कि वो शिकंजों में, तौक में जकड़े हुए होते हैं, जो नाफरमान लोग होते हैं, वो फालतू के और भी बंधनों में अपने आप को बांधे रहते हैं, जिनकी सनद अल्लाह ताला ने कोई नाजिल नहीं करी और अल्लाह के कलाम में उसका कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन वो रस्मों को वो ऐसे दीन समझ के करते हैं। बिल्कुल जो जितना गड़े गड़ाए मज़हब पे होगा उतना ही ज़्यादा उसको कलकूंडे बनाने, परसों ताज़िए बनाने, इनकी फाता दिलाने, ये सारी चीज़ें उसमें लगी रहेंगी और उसका दिमाग उलझा ही रहेगा उसमें। और उसको लगेगा कि ये नहीं करेंगे, आज इस बुज़ुर्ग की फाता दिलाना है, कल उस बुज़ुर्ग की फाता दिलाना है। तो इस तरह के जो मुशरिकाना अक़ीदे रखते और जो मखलूक को जो है उस दर्जे तक पहुँचाए रहते अपने जहनों में, फिर उनको काम भी बहुत करना पड़ते। जबकि अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों के लिए, जन्नती लोगों के लिए अबरार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी बरी, आज़ाद, ये फ्री लोग होते हैं। आज़ाद ख्याली का मतलब ये कि वो दुनिया के बनाए हुए क़वानीन में नहीं बंधे रहते, जबकि अल्लाह ने जो किताब में जो क़वानीन दिए हैं बस उसमें वो बहुत मजबूत रहते हैं, जैसा कि आगे भी आ रहा। तो वो ऐसी उनको जो है ऐसा जाम पिलाया जाए जिसमें काफूर की मिलावट होगी। लेकिन अगर इसको अरबी के हिसाब से दूसरे सेंस में लेंगे, मैं वो भी बात रख देता हूँ, कुरान चौतरफा हिदायत करता है। आप जिस हिसाब से भी समझोगे ईमानदारी से कुरान हिदायत देगा उसमें। और वैसे तो फिर इसका मीनिंग ये भी निकलेगा कि जो बरी लोग होंगे, आज़ाद ख्याल अबरार लोग होंगे, वो यशरबून एब्जॉर्व करेंगे ऐसी गहराइयों से जिनमें अनबिलीवेबल रियलिटीज़ होंगी। वो ऐसी चीज़ों को एब्जॉर्व करेंगे, यानी बहुत अनबिलीवेबल रियलिटीज़ जो हैं उनका वो मुशाहिदा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। कहाँ से? फरमाया आगे, ऐनन यशरबू बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। ये एक चश्मा है जिससे पिएंगे अल्लाह के बंदे और उसमें से नहरें निकाल लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जन्नत का जिक्र है। लेकिन यहाँ यशरबो, शर्ब जो है अरबी में एब्जॉर्व करने के लिए भी आता है, कोई चीज़ अंदर लेने के लिए है, पीने के लिए भी लफ्ज़ आता है। अल्लाह के बंदे पिएंगे। और तफजीर लफ्ज़ युफज्जिरू, ये फजर, फिजूर, फजूर, ये लफ्ज़ आता है फूट पड़ने के लिए। मतलब जैसे सुबह सूरज की रेज़ जो है फूट पड़ती, इसीलिए उसको फजर का वक्त बोलते हैं। कोई भी चीज़ निकलना या सोर्स या कोई चीज़ की डिस्कवरीज, उसके लिए भी ये लफ्ज़ अरबी में आता है। देखो अरबी इतनी सिस्टमेटिक लैंग्वेज है कि आप उससे बहुत गहरे मीनिंग भी निकाल सकते हैं और निकलती हैं उससे। तो जितनी ज़्यादा गहराई से अगर आप सोच लेंगे उतना ज़्यादा कुरान आपके लिए हिदायत। इसमें तो हिदायत के सरचश्मे हैं, सोर्स हैं, जितनी चाहे आदमी हिदायत ले ले इसमें से तफक्कुर करके, जितनी भी चाहे। या ऊपरी उसको हिदायत तो एक रास्ता तो मिल ही जाएगा हिदायत का, लेकिन और गहराई में जाना है तो और ज़्यादा तफक्कुर होगा। तो यहाँ हो रहा है कि वो ऐसा सोर्स होगा, ऐन चश्मा, सोर्स ऐसा होगा जिसमें अल्लाह के बंदे डिस्कवरीज करेंगे, बहुत सारी बातें निकालेंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, तफजीर तो फजूर से बनता है, स्प्लिट करना कोई चीज़ डिस्कवर करके।
अल्लाह के बंदे उसमें से। और अगर जन्नत का ज़िक्र इसके हिसाब से वैसे समझा जाए ऊपरी सतह पे, तो ये है कि वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे और उसमें से नहरें निकाल लेंगे। नहर लफ्ज़ हालांकि नहीं है, लेकिन फजूर फूट पड़ने के लिए भी तो वो नहर के लिए भी आ जाता है अरबी में, तो ये मतलब भी निकल सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहरें निकाल लेंगे। यूफूना बिन नज़री, ये कौन से लोग होंगे, उनकी सिफ़ात बयान की जा रही है। यूफूना बिन नज़री व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, पूरा करते हैं, वफ़ा पूरा करने को बोलते हैं। यूफूना बिन नज़री, नज़र इंजार लफ्ज़ भी आता है इसमें, वार्निंग, चेतावनी, या जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप करने के लिए हो उसके, यानी उन चीज़ों को वो अपनी नज़र को, नज़र मानना भी होता है ना कुरान में, नज़र कोई चीज़ आयत कर लेना, कोई चीज़ मन्नत सी मान लेना, ये भी नज़र में आता है, और को वो पूरा निभाते हैं। वयखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, और डरते हैं उस दिन से जिसका शर फैल जाने वाला है या उड़ के लगने वाला है। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ है मुस्ततीरा, अगर इसके रूट वर्ड सीन तो रे है तो वो सतर लिखने के लिए आता है, तो फिर मीनिंग होगा कि वो डरते हैं उस दिन से जिसका शर, जिसका शर लिख दिया गया। उस दिन के आने से वो डरते हैं जिसका शर लिख दिया गया, फिक्स कर दिया गया, सतर। और अगर इसका लफ्ज़ तो ये रे है तो उस लिहाज से फिर मीनिंग निकलेगा कि उस दिन से डरते हैं जो सब तरफ फैल जाने वाला होगा। तैर उड़ने के लिए पक्षियों के लिए आता है ना, तो यानी बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैलेगा जिसका शर। तो दोनों मीनिंग सूट करते हैं मुस्ततीरा में। शर्रहु मुस्ततीरा, उस वो ऐसा दिन होगा यानी ऐसा दौर, यौम लफ्ज़ पीरियड के लिए भी आता है, एक दिन के लिए भी आता है, यानी वो ऐसे दौर से डरते हैं कि जिसमें बुराई उड़ के लगेगी। माशरे ही ऐसा हो जाएगा कि कोई आदमी उस ठीक रह ही नहीं पाएगा। और वाकई में आज देखा जाए तो ये वक्त ऐसा है कि बहुत जो अल्लाह के वाकई जिनको अल्लाह ताला ने बुराइयों से बचा लिया, अल्लाह ही ने बचा लिया, और वो उस तरफ बढ़ गए अच्छाई की तरफ, वही बचे हुए हैं, वरना आज की बुराई से तो कोई नहीं बच पाएगा। इस कदर फैली हुई है बेहयाई और बुराई, कदम कदम पे है, आप कैसे करोगे। इस कदर जो है इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, हर तरह की बुराइयाँ ऐसे मौजूद हैं और इजीली अवेलेबल हैं, ना आप अपने बच्चों को उनसे सेव कर सकते हो। तो वो ऐसा दौर ही चल रहा है कि जिसमें बुराई उड़ के लगती, आदमी खुद ही जो है जैसे एक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता, वो कहावत है, इसी तरह यहाँ जो है लोग माशरे को देख के लोग बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं, उसी के हिसाब से अपने आप को डाल लेते हैं, और माशरा बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ चलता है। तो फरमाया कि ये वो लोग हैं जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी नज़रों को पूरा करते हैं, अपने ऊपर आयद जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, और उस दिन से डरते हैं जिसका शर, जिसकी बुराई उड़ के लगेगी, फैल जाएगी चारों तरफ। वयुतइमून तामा, और खाना खिलाते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अला हुब्बिही, मोहब्बत रखने के बावजूद, मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मिस्कीन, यतीम और असीर, कैदी, इन लोगों की वो ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ताम को पूरा करते हैं, उनकी ज़रूरतों को। जो मिस्कीन हैं, रुके हुए हैं, जिनके कारोबार ठप हैं, यतीम हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, माँ बाप नहीं है, और बेसहारा लोग हैं, और कैदी लोग हैं जो बंदिश में जकड़े हुए हैं या किसी तरह की भी कैद में है वो, तो उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं, उनको खाना खिलाते। खाली खाना खिलाने का मतलब नहीं है, ताम में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, हर ज़रूरत को। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं अल्लाह की तवज्जो के लिए। लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउन वला शुकूरा, और हमें कोई इरादा नहीं है कि हम तुमसे कोई जज़ा, उसका बदला लें, कोई या शुक्रगुजारी करें।
ان کی نیت دیکھو آپ، کتنا صاف نیت ہے مدد کرنے کی، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اس سے ہم کسی غرض سے آپ کو یہ مدد نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مومنوں کی جنت لوگوں کی صفات میں ہے۔ جبکہ آج اس دنیا میں اگر کوئی کسی کی مدد کرتا بھی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لالچ چھپی ہوتی ہے۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں جو نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی یہ رہتی ہے، کم سے کم اتنی تو ان کی رہتی ہے کہ جب ہم یہ پیسہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں جو ہے، ہماری جو ہے تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جو ہم پر فرض ہے، وہ تو ہم اسی لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ پھر وہ جب وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، تو وہ ہم سے ہماری تکلیفوں کو دور بھی کر دے گا۔ لیکن خالی اس وجہ سے کہ ایسا کرنے سے ایسی ہو جاتا ہے، وہ سوچ غلط ہے۔ صرف اللہ کو راضی کرے آدمی، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تو ویسی خوشحالی لا دے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن کوئی اور وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی آج کے سوسائٹی میں اگر پیسے دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا نام بھی ہو جائے، یا ہمارا جو ہے نام ہو جائے، یا دوسرے پہ احسان رکھ دیں ہم، تو یہ جو ہے ہم اس سے بہت سارے کام کراتے رہیں، یہ وہ کرتے رہے۔ یہ نیت نہیں ہے، بلکہ دیکھو کیا کہہ رہے مومن لوگ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی توجہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اللہ کے لیے ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جزاء ولا شکورا، کہ اس کا کوئی بدلہ لے یا شکر گزاری کا سمجھیں۔ انا نخاف من ربنا، ہمیں ڈر ہے، خوف ہے ہمارے رب سے، یومن عبوسا قمطریرا، اس دن کا جو عبوس اداسی والا ہوگا، سختی والا ہوگا، اور قمطریرا اداسی والا ہوگا۔ ایسا دن جو سختی اور اداسی والا ہوگا، جس میں آدمی ہوپ لیس ہوگا اور بہت سختی ہوگی، اس دن کا ہمیں ڈر ہے۔ صرف اس دن کے ڈر سے یہ سب کام ہم کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ایک کتاب دی، اس پر ہم چلتے ہیں، اس کے قوانین کو کے آگے سر جھکائے رہتے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔ آج بھی ہم بے غرض ہو کے اگر اللہ کے لیے کام کریں تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور معاشرے میں خوشحالی بھی آئے گی۔ جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے غرض ہو کے کیا جائے، اس میں کبھی بھی کوئی برائی پیدا ہوتی ہی نہیں کبھی، اور جس میں غرض ہو جاتی ہے اس میں پھر دھیرے دھیرے برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، تو اللہ نے بچا لیا برائی سے، اس دن کی برائی سے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور ان پر ڈالی، بھیجی، القاء کری، ان کی ملاقات کرائی خوشحالی سے اور سرور سے اللہ تعالیٰ نے۔ اس دن کے جب یہ کام ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ فکس کر دیا ہمارے لیے کہ اب یہ ہے سرور اور خوشحالی والی، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشحالی اور سرور دے گا، اور دنیا تو پیچھے پیچھے لگی رہتی۔ آخرت کی زندگی اصل ہے ویسے تو دیکھا جائے، کیونکہ دنیا تو کے لیے تو بہت تھوڑا سا ہی وقت ہے، 20 25 30 40 سال آدمی ہوش میں رہتا ہے، زیادہ عمر ہوتی ہے 80 سال، تو 20 سال تو اس کے بچپنے میں ہی نکل جاتے، 60 سال کتنی میکسیمم جیے گا تو وہ 60 سے تو بہت تھوڑا سا وقفہ ہے۔ بہت آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس کا ہے مین حساب، اس کے لیے ہے۔ یہ تو اللہ نے جو لکھ دی، مقدر کر دی، وہ ہوگی۔ نیک لوگوں کے ساتھ بھی کبھی پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں، کبھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا فکس کر دیا ہے، جتنی روزی فکس کر دی وہ ملے گی۔ وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی تکالیف کو اس کے سامنے رکھ بھی سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو کون لکھ کے بند گیا، وہ بدل بھی سکتا، اور کیا معلوم کیا لکھا ہے اس نے ہماری تقدیر میں آگے، تو وہ چیز آپ کو آسانی سے اویلیبل بھی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ سے رجوع کریں گے جب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ہم فوقاہم اللہ، اللہ نے اس شر سے، اس دن کے شر سے ان کو بچا لیا اور خوشی اور سرور عطا کیا. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور ان کو بدلہ دیا ان کے صبر کے بدلے جنت، بہترین ٹھکانہ، وحریر اور ریشمی لباس، حریر. اب ویسے یہاں ترجمہ ریشمی لباس کر دیا سبھی لوگوں نے زیادہ تر، لیکن یہ لفظ جو ہر ہے، ہر ہے رے، آپ دھیان کریے یہ لفظ آزادی اور فریڈم کے لیے آتا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد آیا نا قرآن میں، آزاد کے بدلے آزاد. ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے ہر، اس سے بنتا حریر، یعنی کمپلیٹ فریڈم اللہ تعالیٰ نے انہیں دی. اور جنت میں تو ویسی کمپلیٹ فریڈم ہوگی، پورتا آزادی ہوگی، وہ ایسی زندگی ہوگی جس میں کوئی بندش ہوگی ہی نہیں. جو چاہیں گے وہاں پر وہ ملے گا، اس حساب سے ملے گا جیسا چاہیں گے. وہاں تو بندشیں یہاں ہیں اور زیادہ بندشیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سارے پھندے اتار کے مخلوق کے بنائے ہوئے، بس اپنے مالک کا ایک پھندا ڈال دو اور جو کتاب اس نے نازل کی ہے بس اس پر رہنا، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں کرنا. اس میں جو ہے نبی کو بھی اسی کتاب کے تابع کر دیا کہ جو وہی آپ پر نازل ہو رہی ہے آپ اس کی پیروی کریے، جو وہی آپ پر نازل ہو رہی ہے آپ اسی کو مانیے اور الگ سے کوئی بات نہیں مانیے. قرآن میں کتنی جگہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھی قرآن کے تابع کر دیا، ہم بھی قرآن کے تابع ہیں پوری طرح سے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک ایک چیز ہم پڑھیں، سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ جتنی سمجھ سے، جتنی تفکر سے ہمیں جو ہدایت ملے ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں. اور اس میں آگے اور بھی جنت کے متعلق ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے لیں گے. اور یہاں پر 12 آیتیں ہو گئی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.